Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens partager avec vous mon deuxième gâteau que j'ai préparé pour la fête de l'Aïd, un gâteau sans cuisson. Vous êtes nombreux à demander ce genre de gâteau, un gâteau très facile à faire et rapide. Si vous êtes intéressé par la recette, restez avec moi. السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نتقاسم معكم هاد ثاني حلوه اللي صيبت العيد، حلوه بدون فرن سهله كتجي روعه في المذاق. الا كانت هاد الوصفه كتهمكم بقاو معايا. Pour les ingrédients, il nous faudra 500 g de cacahuètes que vous pouvez les remplacer par des amandes si vous le souhaitez, ainsi que vous pouvez garder la peau. C'est des cacahuètes nature torréfiées un petit peu au four et après on va les mixer. Je vais vous donner les ingrédients au fur et à mesure de la préparation du gâteau. بالنسبة للمقادير غادي يخصني واحد 500 غرام ديال الكاوكاو اللي تقدروا تعوضوه باللوز الا بغيتو. هاد الكاوكاو غادي تحمروه في الفران، تقدروا تخليو القشره ديالو الا بغيتو ماشي مشكل، انا حيدتها. غادي تحمروه شويه في الفران ومن بعد غادي نطحنوه. غادي نعطيكم المقادير في نفس الوقت منين غادي نبدا زعما نصايب معكم الحلوه. À mes cacahuètes mixées, je vais rajouter un bol de la noix de coco ou 100 grammes exactement. من بعد ما طحنت الكاكاو ديالي غادي نزيد عليه واحد زلافه ديال الكوك او 100 غرام بالنسبه للناس اللي بغات بالغرام 100 غرام. Après, je vais rajouter de Nestlé Caramel. En fait, vous allez voir que à moi, à la fin, ça m'a pris à peu près le 3/4 du pot de 300 et quelques. من بعد غادي نزيد على الخليط ديالي ديال الكاوكاو والكوك، غادي نزيد عليه نسلي كراميل. في الاخر غادي تشوفوا بان هاد الخليط هذا هز ليا تقريبا 3/4 ديال لو بو، بقات فيه غير شي جوج معالق كبار بحال هكاك. Vous le voyez sur la vidéo, moi j'essaye de faire pénétrer le Nestlé caramel petit à petit pour que ma noix de coco m'absorbe bien cette crème. كما كتلاحظوا في الفيديو انا هذاك نسلي كراميل كنبدا ندخل فيه بشويه بشويه حتى كيتشرب لي الكوك هذاك الحليب مع الكاوكاو، ومن بعد غادي ندوز لحاجه اخرى. Je rajoute à cette préparation 2 cuillères à soupe du cacao amer. Je cherche à avoir une couleur un petit peu marron. Si vous voulez pas le mettre, vous le mettez pas, vous laissez votre préparation comme ça nature. C'est facultatif. كما كتلاحظوا في الفيديو الخليط ديالي زدت عليه واحد 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، لانني انا بغيت العقده ديالي تجيني قهويه. الا ما بغيتوش ديروه ما ديروش، خليو العقده ديالكم هكا يعني طبيعيه.
Et le dernier élément que je vais rajouter, c'est 2 cuillères à soupe du miel. Vous pouvez le remplacer par de la confiture. واخر حاجه غادي نزيد الخليط ديالي هي 2 معالق كبار من العسل. الا ما بغيتوش ديروا العسل تقدروا تعوضوه بالكونفيتور. Vous voyez que vous pouvez former des petites boulettes de votre pâte, c'est-à-dire votre préparation elle est prête. كنبقاو نخلطو ملي كنشوفوا هذاك الخليط اننا نقدروا نصايبوا به بحال الكويرات صغيره كما كتلاحظوا في الفيديو، صافي كنعرفوا بان العجينه ديالنا او الخليط ديالنا اصبح واجد. Je voulais juste vous montrer que ma préparation m'a absorbé quand même 3/4 de mon pot de Nestlé Caramel et le pot il fait 385 grammes exactement. بغيت نوريكم هنايا بان الخليط خدا ليا تقريبا كما قلت في الاول 3 اضعاف ديال الحك. بقات فيه شي معلقه ونص كبيره بحال هكا حتى لجوج. هذا الحك كيدير 387 غرام. Il va nous falloir du chocolat blanc que vous pouvez bien sûr remplacer par du chocolat au lait ou du chocolat noir si vous le souhaitez. Prévoyez à peu près 400 grammes que je vais fondre au bain-marie. Il va me falloir des moules en silicone comme ça, ronds, de votre choix, les moules que vous possédez chez vous. غادي خصني واحد 400 غرام ديال الشوكولاته البيضاء اللي تقدروا تعوضوها بالشوكولاته بالحليب ولا الشوكولاته الكحل. غادي خصني اوسي هاد لي مول اون سيليكون. انا خديت هذا دائري، تقدروا ديروا المول اللي بغيتو داكشي اللي كتوفروا عليه. الشوكولاته غادي ندوبو في حمام مريم وغادي نبدا نعمر به هذوك لي مول كما غادي تلاحظوا في الفيديو. غادي نعمرو وغادي نحاول نطلع في الجوانب شويه. Mon chocolat je l'ai fondu au bain-marie comme vous voyez sur la vidéo là. Je vais remplir les moules ou les petits trous là et je vais essayer de monter un petit peu sur les côtés. Après je vais le mettre au congélateur ومن بعد غادي ندخل الشوكولا ديالي الكونجيلاتور يبرد شويه ونطلقو من بعد. En fait, la technique, garder la casserole avec de l'eau chaude et garder le chocolat dedans pour qu'il ne refroidisse pas. Mais je vais mettre les chocolat, comme هذا الكاسرونه فيها الماء كتخدموا بها. وهنايا en fait خاصنا نديرو معلقه كبيره بحال هكا معلقه صغيره ديال الشوكولات. نحاولوا نخويوها هنايا، نحاولوا نخويوها مزيان، نحاولوا نطلعوها على الجناب. Voilà, la monter un petit peu sur le côté. Faut en fait essayer de monter un peu le chocolat sur le côté, comme ça. Là, j'essaie de voir ce que je fais. En fait, voilà. Voilà, j'ai rempli mes trucs, je vais les mettre au congélateur jusqu'à ce qu'ils durcissent et pour mettre la pâte. هنا غادي ندخلو الشوكولات ديالنا الكونجيلاتور يمجبد مزيان، من بعد نعاودو نخرجوه باش نزيدو فيه لا بات ديالنا. نتلاقى معكم من بعد. Le chocolat est bien froid, je vais commencer à faire des boulettes et remplir le moule avec, et je vais refermer après avec du chocolat. Suivez la vidéo, c'est bien expliqué.
منين الشوكولات ديالي يبدا برد مزيان وشد فراسو كنبقى ندير كويرات هكا كندير هادوك الكويرات على داك الشوكولات، ومن بعد غادي نسدو بالشوكولات الابيض. المهم نخليكم مع الفيديو راه شارح نفسه. Et là, comme vous le voyez sur la vidéo, je rentre mes moules au congélateur pendant 5 minutes pour que mon chocolat reprenne pour une deuxième fois. كما كتلاحظوا غادي ندخل عاوتاني الشوكولات ديالي الكونجيلاتور حتى يشد راسو، عاد كنا نخرجو. لا سي je l'ai sorti du congèle. Voilà mon gâteau, ça donne ça. هنايا راني خرجته من الكونجيلاتور كما كتشوفوا، والحلوه ديالي كتكون كتجي بحال هكا. Voilà, quand vous voyez, voilà notre gâteau. Ça m'a donné tout ça. Vraiment, ça sort à peu près 80 gâteaux. Alors, vous pouvez, la quantité que je vous ai donnée dans les ingrédients, vous pouvez mettre que la moitié pour avoir la moitié de ce gâteau. Je vais essayer de décorer à ma façon et je vous ferai voir le résultat final. كما كتشوفوا هذا هو الحلوة ديالنا. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser que moi j'ai mis 2 moules comme ça pour aller plus vite. Voilà, je vous ferai voir la décoration finale. هادشي اللي عطاتني الخير والبركه. كتعطي تبارك الله 80 حبه، يعني راه كتعطي بزاف. تقدروا ديروا غير النص، يعني ديروا واحد ابيض واحد كحل، نتوما تذوقوا على حسب الذوق ديالكم. كما كنقول ديما لا ديكوراسيون كتبقى على حسب الذوق ديال الانسان وعلى حسب داكشي اللي عنده في الدار اوسي. انا هادشي عطاتو ليا، غادي نحاول نزوقو بلا فاصون ديالي اي ابري غادي نوريكم الريزولتا فينال. كما كتشوفوا انا عندي وحدين هنايا اللي رطبين وعندي هادو لانني استعملت 2 مول ديفيرون. انا غادي نحاول نزوقهم ونوريكم شنو عطاو في الاخر. Et voilà le résultat final, mon gâteau il est prêt. Comme vous voyez, mais je préférais de faire mettre du chocolat blanc
et décorer avec du chocolat noir. Vous pouvez faire bien sûr le contraire, faire du chocolat noir et décorer avec du chocolat blanc ou laisser tout simplement nature. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu et vous allez l'essayer. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous dis à la prochaine. هكا كتكون الوصفه ديالنا ديال اليوم او الحلوه ديالنا ديال اليوم انتهت. نتمنى انها تكون نالت اعجابكم وغادي تجربوها ونقول لكم الى الوصفه المقبله بحول الله.